क्या आप भी साग का इस्तेमाल कर रहे हैं इन सर्दियों में और आपको ये नहीं मालूम कि आपको साग इस्तेमाल करते हुए कौन सी गलतियां हरगिज़ नहीं करनी चाहिए? क्या आप भी साग खाने के शौकीन हैं और इसका रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं? क्या आपको मालूम है कि साग का इस्तेमाल आपको कितनी मिकदार में और कब तक करना चाहिए? अगर आप ज़्यादा मिकदार में साग का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके लिए फ़ायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। आपके इन तमाम सवालात के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ए कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज के इस वीडियो का मेन टॉपिक है साग। साग का इस्तेमाल करने से आपको क्या फ़ायदे हासिल होंगे, साग का इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना चाहिए, और जो तमाम सवालात आपके जहन में मौजूद हैं इनके जवाबात आज के इस वीडियो में आपको ज़रूर मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि साग खाने के आखिर क्या फ़ायदे हैं। साग खाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें फ़ाइबर बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है, और हर वो चीज़ जिसमें फ़ाइबर पाया जाता है वो आपकी गट हेल्थ को बेहतर करती है, यानी कि आपके मैदे और आंतों के लिए बहुत मुफीद है। आपको मैदे से मुतल्लिक हर बीमारी से निजात दिलाता है क्योंकि इसमें फ़ाइबर पाया जाता है, और इसके साथ साथ आपको आंतों से मुतल्लिक बहुत से मसाइल से भी निजात दिलाता है। अगर आप साग का इस्तेमाल करते हैं, इसकी मिकदार आपको वीडियो के लास्ट पे बताऊंगी और किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो भी बताऊंगी। आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। साग में मौजूद फाइबर आपके कोलेस्ट्रोल लेवल को कम करता है। अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जो कि आपको हार्ट अटैक की तरफ लेके जा सकता है, आपको दिल से मुतल्लिक बहुत सी बीमारियों की तरफ लेके जा सकता है, आप उसको कम करना चाहते हैं तो आपने साग का लाजमी इस्तेमाल करना है। हर वो चीज़ जिसमें फ़ाइबर होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। साग एक प्लांट बेस्ड फूड है, इसमें आपको आयरन भी मिलेगा और इसके साथ साथ आपको तमाम विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलेंगे। इसीलिए साग का इस्तेमाल आप वज़न कम करने के लिए भी कर सकते हैं। साग का इस्तेमाल वज़न कम करने के लिए बेहतरीन है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कैलोरीज़ भी कम मिलें और आपका पेट भी भर जाए, आपको मज़ा भी आए, तो आपने साग का लाजमी इस्तेमाल करना है। ऐसे लोग जो कि शुगर के मरीज़ हैं वो साग का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी हाँ, वो साग का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके लिए साग बहुत मुफीद है। इनकी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और मेंटेन भी रखता है, इसीलिए शुगर के मरीज़ भी साग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आपको जल्दी भूख भी नहीं लगने देता और आपके मैदे को भी ठीक रखता है, इसीलिए शुगर के मरीज़ बिला किसी खौफ के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोग जो कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, क्या वो साग का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, वो भी साग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिकदार एक मुनासिब होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मिकदार में और गलत तरीके से आपने साग का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। एक बेहतरीन और अच्छे तरीके से आपने साग का इस्तेमाल करके फ़ायदे हासिल करने हैं। फाइबर वाफिर मिकदार में होने की वजह से ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। जैसा कि आपको पहले बताया कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा तो बीपी आपका कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। साग का इस्तेमाल किसी हद तक आपके स्ट्रेस को भी कम करता है, क्योंकि जब आपकी गट बेहतर तरीके से काम कर रही होती है, आपका मैदा बेहतर तरीके से काम कर रहा होता है, तो आपका माइंड भी रिलैक्स होता है और बेहतर तौर पर काम कर सकता है। साग का इस्तेमाल आपकी ब्रेन हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है, यानी कि आपके दिमाग के लिए बहुत मुफीद है। साग आयरन का सोर्स है, बिल्कुल सोर्स है। साग का इस्तेमाल आपको करना चाहिए अगर आप खून की कमी का शिकार हैं, लेकिन इसमें आयरन की अवेलेबिलिटी कम होती है, बायो अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से आप आयरन के बेहतरीन सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह पर, जिनमें मीट शामिल है। आप मीट लीवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कलेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बड़ा गोश्त ले सकते हैं।
لیکن کوشش کریں کہ فیٹ فری ہی لیا کریں۔ ساگ کا استعمال آپ کے پٹھوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر آپ ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ساگ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ساگ کا استعمال آپ کی اوورآل ہیلتھ کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ آپ کو جگر سے متعلق بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، جگر کی صفائی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فری ریڈیکل سے بھی نجات دیتا ہے۔ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس بہت اچھی مقدار میں پائے جاتے ہیں، اسی لیے یہ آپ کو کینسر سے پریونٹ کرتا ہے۔ اب آپ کو بتاتی ہوں کہ ساگ کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے کون سی غلطیاں نہیں کرنی۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ شوگر کے مریض ہیں، آپ ساگ کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے ساگ کو پہلی بات ایک مناسب مقدار میں استعمال کرنا ہے۔ دوسری بات، آپ نے کبھی بھی ساگ کے ساتھ روٹی جو استعمال کرنی ہے وہ سفید آٹے کی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے گندم کا آٹا جو ہول گرینز ہوتے ہیں، بورے والا آٹا ہوتا ہے، وہ آپ نے استعمال کرنا ہے، یا براؤن بریڈ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے ایک ہی بار میں بہت زیادہ ساگ کا استعمال نہیں کرنا۔ آپ 1 کپ ساگ ایک ٹائم پہ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھتا ہے، ساگ آپ کے لیے بہترین ہے، لیکن آپ نے ساگ میں مکھن کا بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا اور مکئی کی روٹی پر بہت زیادہ مکھن لگا کر نہیں کھانا۔ اس سے آپ کا بی پی بڑھ سکتا ہے، کولیسٹرول لیول بڑھنے کی وجہ سے۔ ساگ کو کبھی بھی آپ نے ہفتے بھر استعمال نہیں کرنا۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ساگ کو پورا ہفتہ کھانا شروع کر دیتے ہیں اور کوئی بھی سبزی نہیں بناتے یا پھر کچھ اور نہیں بناتے۔ ایسے نہیں کرنا آپ نے ساگ کو 2 دن تک کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نے نہیں کھانا۔ آپ فریز کر لیں، آپ اس کو بعد میں کھا سکتے ہیں۔ جب آپ ساگ ہی کھاتے رہیں گے تو دوسرے نیوٹرینٹس کی آپ کی باڈی میں کمی ہو سکتی ہے، اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں دوسرے نیوٹرینٹس کی یعنی کہ غذائی اجزاء کی کمی نہ ہو تو آپ نے ساگ کو ہفتہ بھر نہیں کھانا۔ کبھی بھی ساگ کو آپ نے ایز اے سورس آف آئرن، میجر سورس آف آئرن استعمال نہیں کرنا۔ اس کے لیے آپ میٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، گوشت کا استعمال کر سکتے ہیں، قیمہ لے سکتے ہیں یا پھر آپ کلیجی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ساگ پر مکھن نہیں ڈالنا۔ بہت زیادہ مکھن ڈال لیں گے تو وزن کم ہونے کی بجائے بڑھ سکتا ہے اور یہ بڑھا ہوا وزن آپ کو ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کی طرف بھی لے جا سکتا ہے۔ تمام لوگ ساگ کا استعمال کر سکتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جن کو ساگ کھانے سے کسی بھی طرح کی کوئی الرجی ہو جاتی ہے، وہ اس کا ہرگز استعمال نہ کریں۔ ایک دن میں آپ کتنی مقدار میں ساگ کا استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ 1 کپ ساگ ایک دن میں کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نے نہیں کھانا۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس ویڈیو کو آپ نے جتنا زیادہ شیئر کیا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔